Eating sili for the first time. O, diba? Akong i-try, guys. Ever since, guys, dili jud ko mukaog sili kay takot ko sa anghang. Grabe. Pero, for to this video, guys, akong i-challenge akong self kung unsa ko ka-strong. O, diba? Super anghang to, guys. Ang tawag dito sa amin ito is, sili na hangad langit na sili, guys. Diba? Atong i-try, guys, ug unsay feelings ug unsay lasa ani, diba? Akong i-try. Itong unahog kaon, guys, is kaning green. Hindi pa to hinog, guys. Hilaw pa to siya. Katakot, guys. Ah! Ah! Ko kaya. Ang anghang. Hindi ko kaya, guys. Ang anghang pala, guys. Hindi na ko ani, guys.